नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु डॉक्टर बलिया शतपथी न्यूज 7 परिवार तरफ आपण माननकु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कौन रही आजिर दिन। आज हेउछि 2026 मसीहा जनवरी मास 28 तारिख 1947 शकाब्द मकर संक्रमण 15 दिन एवं चंद्रमास अनुसार माघ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार कृतिका नक्षत्र वृष राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिसंती। ये थिला आज दिनर सविशेष विवरणी। आसंतु जानिबा कौन रही राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर राशिफल। आज एकाधिक राशिर व्यक्ति विशेष माने निजर दक्षता अनुसार क्षमता प्राप्त करने योग्य विवेचित हवार जोग रही। राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने मां ठारू आर्थिक साहाय्य पाइबे एवं निज संतान मानकर कर्मजनित समस्या मध्य दूर हेबार जोग रही। आज आपण मां बगलामुखी कवच को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने कर्म क्षेत्र में उच्च पदवी प्राप्त करिवे एवं वस्त्र आभूषण आदि उपहार पाइबार मध्य जोग रही। आज आपण मां महालक्ष्मी कवच को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने पारिवारिक क्षेत्र में अजथा शत्रुता सृष्टि करिवे एवं कलह बार मध्य जोग रही। आज आपण प्रभु नारायण को किछि हलदिया वस्त्र अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने दूरस्थान को यात्रा करुथिले सतर्कता अवलंबन करंतु एवं निजर दक्षता बल आज आपण पदमर्यादा मध्य लाभ करिवार जोग रही। आज आपण चंद्र ग्रहंकर गायत्री मंत्र को एकमाला जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने निज पई किछि अलंकार क्रय करिवे एवं निज रुचि क्षेत्र में परिवर्तन आनिबार मध्य जोग रही। आज आपण भगवान शिव को किछि दुदुरा फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने धार्मिक चिंताधारा को नहीं दिनटी अतिबाहित करिवे एवं कर्म क्षेत्र में स्थान परिवर्तन मध्य जोग रही। आज आपण बुध ग्रहंकर स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर नूतन बंधुता सृष्टि हब एवं युवक माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे कृतकार्य हबार मध्य जोग रही। आज आपण मां कमलात्मिका स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि बिच्छा राशि। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष माने सामाजिक क्षेत्र में निजर दक्षता परिप्रकाश करिवे किंतु पारिवारिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार क्षेत्र को नहीं अंतर्द्वंद लगी रहिबार जोग रही। आज आपण प्रभु हनुमान को किछि सिंदूर अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति विशेष माने व्यावसायिक क्षेत्र में क्षति सहिबे एवं पारिवारिक क्षेत्र में कलह देखा देबार मध्य जोग रही। आज आपण मां तारांक मंत्र को एकमाला जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि शिल्पपति माने आज किछि पुंजी निवेश करिवे एवं मां पई किछि उपहार मध्य घर को आनिबार जोग रही। आज आपण दुर्गाष्टकम पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने दायित्व नहीं कर्म को सुचारू रूपे संपादन करिवार सुजोग पाइबे एवं बहुदिनर स्वप्न को वास्तविक रूप मध्य दे पारंती। आज आपण मां काली को किछि अपराजिता फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि राशि चक्रर शेष राशि मीन राशि। मीन राशि खेलाड़ी माने आज दिन में क्रीड़ा क्षेत्र में सफलता हासिल करिवे किंतु अन्य मानक सह देखि चाहि मिशिबे नचेत निज प्रति मिथ्या आरोप मध्य आसीपारे। आज आपण भगवान शिव को किछि चंपा फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। ये थिला राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर राशिफल।
वर्तमान आम सहित अनेक दर्शक बंधु जोड़ी हो जाइछंती सेमानंक सहित आलोचना करिबा कौन रही सेमानंकर जातक संबंधी समस्या कौन रही सेमानंकर वास्तु संबंधी समस्या विषय जानिबा एवं करिबा तार प्रतिकार। दर्शक बंधु जेतेबेले आपण माने आमको फोन करूछंती जो व्यक्ति विषय जानिबा पई से फोन करने पूर्वर से व्यक्तिंकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान सविशेष बरणी निज पाखे रखंतु एवं आमको फोन करंतु आम सहित आलोचना करने समय आपण टीवी वॉल्यूम को म्यूट कर दिंतु एवं फोन स्पीकर को मध्य ऑफ कर दिंतु जहाँ फल भल भाव आपण माने आम सहित आलोचना करें आपण समस्यार प्रतिकार मध्य आमे आपण को कहि परिबु। वर्तमान समय जड़े दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती पारादीप विजय आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। आज्ञा कहतु सर नमस्कार। नमस्कार सर मो पुओ विषय जानिया चाहूँगी। आज्ञा कहतु पुओर जन्म तारीख 15/5/1997 15/5/1997 टाइम दिन 11:06 11:06 जन्म स्थान स्थान होची राउरकेला। राउरकेला कौन जानिया पई चाहुचंदी सर से बीटेक सिविल गछि से गोटे छोट संस्था रे अछि मगर गवर्नमेंट सर्विस हो नहीं जे देखिबा ताहले पोर होची मघा नक्षत्र सिंह राशि एवं कर्कट लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चंद्र महादशा चंद्रमांकर अंतरसा चली गत 2025 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख ठारू आरंभ हो गला कर्मक्षेत्र उचित कर्मक्षेत्र नियोजित होवार समय से सुनिश्चित भाव मध्य आसंता 2027 मसीहा मध्य सुनिश्चित भाव उचित कर्मक्षेत्र नियोजित हो पार। प्रतिकारटे कहूँ करने पुओ को कहतु ताकू कहे गोटे क्षीरकोली गछ आनी घर पूर्व उत्तर ईशान्य कोण रखी प्रत्येक दिन धूप दीप चंदन सिंदूर दे पूजा करू जहाँफल यथाशीघ्र से कर्मक्षेत्र नियोजित हो पार। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती नियाळीरू माधव आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। आज्ञा कहतु सर नमस्कार। सर नमस्कार कहतु मोर जन्म है 6/2/1975 हाँ भोर 4:04 सेकेंड। आज्ञा मु जानिया चाहूँ मोर जे घर करूची खंडे से घरटा केबे संपूर्ण हो आ दिनटा केबे भल पड़िबा बिजनेस टिके लॉस होउची सर। जन्म स्थान कहतु नियाली माधव। हाँ जे देखिबा ताले आपणकर होउची ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि एवं धनुलग्नर जन्म जातक वर्तमान समय मंगल महादशा राहुंकर अंतरसा चली आपण चेष्टा करंतु 2026 मसीहा जून मास 16 तारिख पर आपणकर घर कार्य संपूर्ण हो एवं व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति हबार मध्य जोग रही। प्रतिकारटे कहूँ आपण करंतु आपण गोटे ब्रह्मजष्टि गछ आनी घर पूर्व उत्तर ईशान्य कोण रखी प्रत्येक दिन हलदिया फूल दे धूप दीप चंदन सिंदूर दे पूजा करंतु जहाँफल शीघ्रातिशीघ्र गृह कार्य संपादन हब एवं व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति मध्य हबार जोग सृष्टि हो पार। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती तालचेरु प्रीति रंजन। आज्ञा कहतु सर नमस्कार। सर नमस्कार सर मोर डेट ऑफ बर्थ होची 19 सितंबर 1995 19 सितंबर 1995 सकाळ 8:12 तालचेर सकाळ 8:12 तालचेर कौन जानिया पई चाहुचंती एक्चुअली सर मोटे जॉब करथि से जॉब तो छाड़ दीची एबे मोर गवर्नमेंट जॉब में प्रिपेयर करछि किंतु मो देह बहुत खराब रोछु प्रिपरेशन करि पार तो सेही विषय टी जे देखिबा ताले आपणकर होची पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि एवं तुला लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली बुद्ध महादशा केतुंकर अंतरसा चली जेहेतु वर्तमान बुद्ध महादशा केतुंकर अंतरसा चली हेतु आसंता 2026 मसीहा जुलाई मास 21 तारिख पर्यंत विभिन्न प्रकार समस्या दे आपण गति करेंगे। परवर्ती समय भल रही एवं शारीरिक क्षेत्र में विशेष भाव में वायु एवं पित्तजनित विकार देखादेव जहाँफल शारीरिक असुस्थता देखादेव। प्रतिकारटे कहूँ आपण करंतु आपण प्रत्येक दिन श्री सूक्तम पाठ करंतु जहाँफल आपण शारीरिक क्षेत्र में सुस्थता अनुभव करने सहित आपणकर पुनर्बार आपण उचित कर्म क्षेत्र में नियोजित हो पारे। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती तांको सहित आलोचना करिबा जाजपुर सुशांत आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। आज्ञा कहतु सर नमस्कार। नमस्कार
ସାର୍ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 3/8/2006 3/8/2006 ଦିନ 2:15 ଦିନ 2ଟା 2:30 2:30 ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର ଆଜ୍ଞା। ଯାଜପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ? ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ତାର ବାହାଘର ବିଷୟରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ବିକମ୍ ସେ କରୁଛି ବିଏସସି ନର୍ସିଂ କରୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଝିଅର ହେଉଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶନି ମହାଦଶାରେ ରାହୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ଶନି ମହାଦଶାରେ ରାହୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। ରାହୁ ଜନ୍ମ ଜାତକର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରେଣ ନିଜର ବିଦ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ପରେ ହିଁ ଉଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କର୍ମ କରିବ 2028 ମସିହା ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2028 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 28 ତାରିଖ ପରେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 2031 ମସିହା ବେଳକୁ ତାର ବାହାଘର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ତାରାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ସବୁଦିନ ପାଠ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ନିଜର ବାକ୍ଶକ୍ତିର କୌଶଳର ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଜୟ କରିପାରିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚିତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୁକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାନ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ସାର୍ 22/9/1985। 22/9/1985। ସାର୍ ଜନ୍ମ ସମୟ 7:22 ସକାଳ। 7:22 ସକାଳ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର 15 କିଲୋମିଟର ଗଣ୍ଡଳା। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗି ରହିଛି ସାର୍, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛି ଯେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥାଉଛି। MRI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, କିଛି ଭଲ ହଉନି, କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। କ'ଣ ନା କ'ଣ ମାଇନର ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗିଥାଉଛି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସିଡି କିମ୍ବା ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସାର୍, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରଟା, ସିଡି ଫିଡି କିଛି ନାହିଁ କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନାହିଁ। ନାହିଁ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ, ବୁଧଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ 2021 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଏବଂ ତୃତୀୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜାତକର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଫ ଏବଂ ରକ୍ତଜନିତ ବିକାର ଦେଖା ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେଉଛି ଏହା ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଶୋଦକରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଶତରୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ 5 ଥର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଭାରତୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार मैडम कुहतु। मु भद्रक कौन मोर डेट ऑफ बर्थ था 1964 मसीहा एप्रिल 4 तारीख। पुणी थरे कुहतु। 1964 मसीहा एप्रिल 4 तारीख। 4 एप्रिल 1964 मसीहा। जन्म समय दिन 2टा। दिन 2टा। आज्ञा आज्ञा जन शनिवार सप्तमी तिथि हेतला। जन्म स्थान भद्रक। भद्रक। कौन जानिया पई चाहुचंती आपण? देह सब बळे खराब रहउची, मन भी टिके अशांति रहउची।
କିନ୍ତୁ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା ଜାତକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାହୁ ମହାଶୟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ରାହୁ ମହାଶୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। 2023 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମତାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତିତ ହୋଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହୁଛି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 1991 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ 1 ଡିସେମ୍ବର 1991 ମସିହା। ଜନ୍ମ ସମୟ ଦିନ 11:30। 11:30। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରୁପ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱର। କୋଉଠି? ରୁପ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ? ମୁଁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲାଇନରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲାଇନରେ ଅଛି। ତ ଚାକିରି ସାଟିସ୍ଫାଇ ମିଳୁନାହିଁ, ମନ ଲାଗୁନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି। କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏବଂ କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 21 ତାରିଖ ପରେ। 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 21 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଆପଣ ସେହି ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବେ ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଛବିନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା ସାର୍ 26/1/1979। 26/1/1979। ସକାଳ 8:15। ସକାଳ 8:15। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଏବେ ସାର୍ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି ସାର୍। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସାର୍ ମହୁଲପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୁଲପଡ଼ା। ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏବେ ସାର୍ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ତାପରେ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ସବୁବେଳେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହଉଛି, ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ସବୁବେଳେ ହଉଛି। ସାର୍ ନୂଆ ଘର କରିକି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବେ କରିଛି ସାର୍। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଐଶାନ କୋଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ ରଖିଛି ଆମର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ। ସାର୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଅଗ୍ନିକୋଣ ଟ୍ୟାପ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିକୋଣ ବାହାରେ ସାର୍। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଉତ୍ତର ପଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଉ ଦେଖିବା ଆପଣ ଜାତକ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଶୟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଶୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗତ 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା,
पारिवारिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार विवादीय परिस्थिति अशांति मनांतर मतांतर सहित विभिन्न प्रकार असुविधा बढ़ी जाइछि जहाँकि आसंता 2028 मसीहा फेब्रुआरी मास 5 तारिख पर्यंत लगी रहिबो। एही समय मध्य गोटे प्रतिकार कहूँ आपण करंतु आपण कौन करेंगे ना प्रत्येक दिन कौन करेंगे आपण शनि ग्रहंकर गायत्री मंत्र को एक माला जप करंतु एवं प्रत्येक रविवार दिन भगवान शिव को दुदुरा फूल दुदुरा फल एवं किछि समीपत्र अर्पण करंतु जहाँफल आपणकर जो ये असुविधा रोची से समस्यार समाधान हो आपण शारीरिक क्षेत्र सुस्थता अनुभव करेंगे एवं जो अशांति रोचे से आपण उपशम पाइपर। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती भुवनेश्वर गौरचंद्र। आज्ञा कहतु। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार कहतु। मो नातुणी विषय टी मु जानिया चाहूँ। आज्ञा नातुणी जन्म तारीख कहतु। 19/4/2020। 19/4/2020 सकाळ 8:56। सकाळ 8:56। हाँ। जन्म स्थान भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कौन जानिया पई चाहुचंती? तार स्वास्थ्य टिके उन्नति होनी आ तार काल सर्प दोष अछि बोली कहउछन सेडा केमते कोन हबो सेडा ऊपर टिके जो देखिबा ताहले तार होची पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि एवं वृष लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली बृहस्पति महादशा शुक्रंकर अंतर्शा चली जेहेतु वर्तमान बृहस्पति महादशा चली जन्म ठारू चली 13 वर्ष 3 मास 22 दिन पर्यंत चलिबे। एही समय भितरे विशेष भाव में शारीरिक असुस्थता लगी रहिबो एवं जन्म जातक तो कालसर्प जोग रही कालसर्प शांति पाई कालसर्प जोग शांति पाई पूजाटीए कर दिंतु रुद्राभिषेक करांतु ता सहित कौन करेंगे ना जो रही दिव्यांग माने रही से अन्न वस्त्र दान दिंतु जहाँफल तार आगामी भविष्यत भल रहिबो। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती भुवनेश्वर शर्मिष्ठा। मैडम कहतु। सर टिके पुरो विषय जानिया चाहूँ। आज्ञा कहतु पुरो जन्म तारीख। तार होची अगस्त 6 1991 11:56 राति। आज्ञा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कौन जानिया पई चाहुचंती? मैरिज विषय जानिया सर ऑलरेडी एते लेट हे गलानी कौन असुविधा होची बहुत पूजा पत्र कर सारलेनी किंतु मैरिज होउनी अछि कि ना मैरिज जेबो और केबे अछि कोठी हो जब देखिबा ताहले तांकर होची मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि एवं मेष लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली बृहस्पति महादशा राहुंकर अंतर्शा चली जेहेतु वर्तमान समय जदि जन्म जातक को आलोचना करिबा ताले जन्म जातकर सप्तम भावर अधिपति पंचम भावर एवं लग्नाधिपति एवं तृतीयाधिपति षष्ठाधिपति बुधंक सहित युक्त होइथिबा हेतु विवाह क्षेत्र में विलंब होउछि। प्रतिकाटीए कहूँ करने पुओ को कहतु ताऊ कहे गोटे मासपन्नी गछ गोटे सुगंधी गछ आनी घर पूर्व उत्तर ईशान्य कोण रखी प्रत्येक दिन धूप दीप चंदन सिंदूर दे पूजा करंतु जहाँफल कौन हम ना शीघ्रातिशीघ्र वैवाहिक कार्य संपादन हम जहाँ जन्म जातक देखुची आसंता 2026 मसीहा एप्रिल मास परे परे वैवाहिक कार्य संपादन हबार जोग सृष्टि होउछि। दर्शक बंधु आज आम गोटे विशेष विषय आलोचना करिबा। आमे जहाँ भी कार्य करिथाउ जहाँ भी गोटे कार्य करिथाउ से क्षेत्र में जदि आमे दक्षता संपन्न न हबा ताहले आमे से कार्य क्षेत्र नियोजित हवा पई योग्य हो पारिबा नाही। आपण जहाँ भी कार्य करुछंती जदि आपण से क्षेत्र में आग को बढ़ी पारु नाहंती कौनसी बाधा विघ्न सृष्टि होउची कौनसी प्रकार पारिपार्श्विक परिस्थिति जो आप आग को जाई पारु नाहंती आर्थिक समस्या लगी रहुची तेणुकरी आपण निज दक्षता को बढ़ई पारु नाहंती ताहले गोटे प्रतिकार कहूँ आपण करंतु आपण निजर चेष्टा प्रचेष्टा को जारी रखिबा सहित आपण कौन करिवे ना प्रत्येक दिन सिद्ध विनायक स्तोत्र को पाठ करंतु जहाँ फल कौन हम ना आपणकर दक्षता सुनिश्चित भाव में बढ़िबो मानसिक भाव में शारीरिक भाव में वृद्धि होगा फल आपण उचित क्षेत्र में नियोजित मध्य हो पारिबे। दर्शक बंधु समय तो हो जाइछि आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु। प्रत्येक सोमवार रु शनिवार सकाळ 7:30 देखु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र एवं आम स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे
आमको फोन करंतु आपणकर जातक संबंधी समस्या और वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जनांतु आमे करिबु तार प्रतिकार एवं आम व्हाट्सएप नंबर रे मध्य आपणकर जातक संबंधी समस्या और वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जणाई पारिबे आमे करिबु तार प्रतिकार। रहुछि नमस्कार।